The World Cup meets Indonesia, so you're welcome. Proud. Mexico is a country that the only country for third time is hosting a World Cup, so very happy. Tengok guys, power gila Indonesia tu lawan Karakau pun. Baiklah teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Saya harap dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya ya. Amin ya robbal alamin. Ada yang menarik perhatian lagi nih teman-teman. Dubes Meksiko untuk Indonesia buka suara. Dia bilang katanya Piala Dunia membutuhkan Indonesia. Wah, gila, Indonesia sehebat itu ternyata di mata orang sana begitu ya. Karena memang melihat Indonesia ini selain sepak bolanya yang sedang berkembang, yaitu dari supporternya luar biasa, selalu rame gitu. Jadi kalau seumpamanya Indonesia ini masuk Piala Dunia, kemungkinan itu tribun itu penuh sama orang Indonesia kali ya. Begitu. Oke, langsung saja kita simak pernyataan dari Dubes Meksiko untuk Indonesia. Silahkan. The World Cup meets Indonesia, so you're welcome. Proud. Mexico is a country that the only country for third time is hosting a World Cup, so very happy. And I told everyone, and I'm telling you, the World Cup meets Indonesia, so you're welcome. It means we can show the best of us, our people, share our hospitality, our culture, our food to the world, and we're proud about that. The football culture. We love that Indonesia shares with Mexico the football culture. That's why I'm saying we need Indonesia in the World Cup, and hope you can make it the next one, because we're waiting for that spot. That special spot is for Indonesia. It means we can show the best of us, our people, share our hospitality, our culture, our food to the world, and we're proud about that. We love that Indonesia shares with Mexico the football culture. That's why I'm saying we need Indonesia in the World Cup, and hope you can make it the next one, because we're waiting for that spot. That special spot is for Indonesia. Thank you. 지금은 멕시코가 그렇게 좀 좋은 멤버가 아니다. 그렇지만 워낙 멕시코가 해발이 높고 호비점을 적극 잘 활용했다고 볼 수 있고, 한국은 황금 세대지만 최선을 다했는데 좀 아쉬운 골로 우리가 오늘 졌지만, 한국은 분명히 32강, 16강까지는 갈 수 있는 멤버다. 나는 그렇게 생각한다. Two things. You are a powerhouse in badminton and climbing, that's a fact. But I think that more Indonesians are passionate about football. Yeah. So this very controversial step of coming into the World Cup is coming soon. Okay. There's no World Cup without Indonesia. Look at the country, the size, the population, and I think that the FIFA community and the world will win a lot when Indonesia comes into the World Cup. And you see in the streets, almost in front of the place where I live, here in Jakarta, there's a field for football. Everywhere you go, you see the kids playing, and they think about their own figures and their own heroes. And let me tell you something. I have a teenager, I told you. And when we got here, he loves football. Okay. And when we got here, after 1 week, he tells me out of the blue, "Hey, Dad, I really need the Indonesia's jersey." And I said, nice. What are you talking about? This country is a football country, and I want the Rizky jersey. So there we went. Rizky Ridho. Yeah. Oh, so we went and looked for the white or red Indonesian jersey, and we bought it, and he uses it. And it's not about just my son. What I'm trying to tell you is he uses commonly the jerseys, the football jerseys, because he saw and he told me everybody's using the jerseys. Everybody likes to use the jerseys of football. So it's embedded in your culture, in your sport culture. That's why we need Indonesia in the World Cup. I'll tell you a very nice story. Yeah. I was in Bali about 3 months ago. Okay. And I went to the elevator of a hotel, and then I see an Indonesian family, mom, dad, and 2 boys about 8 and 7 years, with
a jersey that had Indonesia here and the flag of Mexico here. Oh, cool. And I said, What's that? it was an elevator. And it was like, hello? Why are you using that jersey? And they told me, we are playing in Jakarta Okay. in a league for kids, and the name of our team is Mexico. Oh. And this is just an example. And at the end, we agreed that we may visit the team to give them a flag. The relevance of having the World Cup and using it as a positive tool of public diplomacy and soft power is essential for Mexico. It allows us to showcase many good things about the country. And here, talking about Indonesia, I'm going to make a confession to you. Yes. Every time I visit, the last months, at least 4 months that I visit a minister or a vice minister, what I give them, it's a jersey of Mexico. Wow. And that has more impact than maybe sending a book or having a picture together, because they remember a good moment with Mexico. And the good moment is the World Cup. So yes, we're doing many things together. We have collaborations ongoing, and we will have more on sports and many other things that became more evident and relevant because of the World Cup. Nah, itu dia teman-teman. Jadi Dubes Meksiko tadi selain suka atau senang kepada timnas Indonesia, dia juga sangat begitu suka dengan keindahan Borobudur dan juga keramahan masyarakat Indonesia. Jadi saya berpesan untuk semua orang, khususnya orang Indonesia yang menonton video ini, pertahankan sikap keramahan kalian, ya, begitu. Dan juga kali ini saya menemukan video juga nih teman-teman nih, dari orang Malaysia, Pak Ci, dan juga beberapa kreator asal Indonesia yang menyoroti tentang timnas Indonesia yang tahun lalu pernah mengalahkan salah satu negara, mana saya lupa gitu, yang mana ini sekarang masuk Piala Dunia begitu. Dan seharusnya ketika memang Indonesia ini masuk, ada kemungkinan besar itu bisa mengalahkan negara ini juga begitu, kalau memang Indonesia masuk Piala Dunia. Tapi ya wis lah gitu, dilupakan saja, terus saja berjuang, semoga di tahun-tahun berikutnya Indonesia lolos ke Piala Dunia ya. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja kita simak bagaimana tanggapan dari orang Malaysia dan juga kreator-kreator asal Indonesia tentang timnas Indonesia. Tengok guys, power gila Indonesia tu lawan Karakau pun 2-1. Ini Ecuador lawan ni 0-3. Lama bapak terror. Patutnya Indonesia lah masuk World Cup, tapi kenapa tak dapat masuk? Pelik juga kan. Pada Indonesia power gila tu. Patutnya Ecuador tu tempat Indonesia sebenarnya, betul tak? Barulah champion. Betul lah, memang power lah kan Indonesia, power gila tu. Bapak Erick Thohir, lihat nih Pak, Curaçao berhasil menahan Ekuador. Andaikan kita lolos nih Pak, kita bisa ngalahin Ekuador. Saya nggak asal ngomong Pak, nih lihat nih sejarahnya. Kita berhasil mengalahkan Curaçao 2 kali. Padahal waktu itu di era Sintayong, skuad kita belum setebal sekarang. Dan Bapak tahu apa yang lebih nyesek? Bapak tunjuk Patrick Kluivert. Curaçao setelah ditinggal Patrick Kluivert lolos ke Piala Dunia. Indonesia setelah dilatih Patrick Kluivert hasilnya apa Pak? Jadi juru kunci di round keempat dan kita gagal melaju ke Piala Dunia. Memang kita semua sudah move on karena pelatihnya sudah sangat bagus, John Hertman. Tapi kita masih kesel. Jadi tolong Pak, jangan lakuin hal yang sama. Piala Dunia 2030 adalah harga mati. Menurut kalian gimana guys? Waduh, ini mah beneran gila. Curaçao berhasil menahan imbang Ekuador. Coba lu bayangin, andaikan timnas Indonesia yang lolos ke Piala Dunia, kita bisa ngalahin Ekuador. Gila. Ini kita nggak asal ngomong nih ya. Sesuai fakta yang ada dan menjadi sejarah sampai dengan saat ini, Indonesia pernah mengalahkan Curaçao 2 kali. Padahal saat itu, di eranya Sintayong, skuad timnas Indonesia tidak setebal sekarang. Yang bikin lebih ngenes dan kesel sampai sekarang nih ya, keputusan PSSI pada saat itu. Curaçao aja memecat
Erick Thohir. Dan hasilnya bisa lolos ke Piala Dunia. Sedangkan timnas Indonesia setelah menunjuk Patrick Kluivert jadi pelatih, hasilnya apa? Jadi ampas tahu, juru kunci di round 4. Oke lah, sekarang kita udah move on. Pelatih kita lumayan lah, John Hartman. Tapi sekali lagi jangan pernah gegabah PSSI. Jangan sampai nih ntar gagal di Piala AFF, di ASEAN Cup, di Piala Asia. Itu John Hartman dipecat, lalu diganti lagi sama pelatih mediocre. Ya intinya mah gini dah. Piala Dunia 2030 udah harga mati. Jangan pakai janji-janji mulu. Udah kayak pejabat negara aja kalau kayak gitu. Coy, kalian ingat nggak dengan Kurakau yang pernah kalah dari Indonesia? Nah, tim yang sama ini sekarang lagi bikin heboh di Piala Dunia, coy. Saat banyak yang mengira Kurakau bakal jadi bulan-bulanan Ekuador, yang terjadi justru sebaliknya, coy. Ekuador terus menyerang, tapi ada satu yang bikin mereka frustasi setengah mati, coy. Namanya Eloy Room, umurnya 37 tahun. Tapi refleksnya masih gelo. Bayangin aja dia bikin 15 penyelamatan dalam satu pertandingan, coy. 15 sampai akhirnya Ekuador gagal mencetak gol dan pertandingan berakhir dengan skor 0-0. Dan yang menariknya, Kurakau ini adalah tim yang pernah dikalahkan timnas Indonesia, coy. Dan mereka sekarang tampil di Piala Dunia, bahkan sanggup menahan salah satu tim kuat Amerika Selatan, coy. Jadi kalau Kurakau bisa tampil seperti ini di Piala Dunia, kemenangan Indonesia atas mereka beberapa tahun yang lalu mungkin jauh lebih istimewa, coy, daripada yang kita kira. Setuju nggak kalian? Oke, itu dia teman-teman. Kalau saya perhatikan dari performa timnas kita ini, memang sejak eranya Sintayong itu sudah berkembang pesat begitu. Kemudian diputus di tengah jalan, diganti oleh Bang Patrick Kluivert ya, kalau tidak salah. Tapi yang jelas sih, sekarang Indonesia sudah menemukan pelatih yang tepat, yaitu Om John Hartman ya. Kita doakan semoga timnas kita, pelatih kita sehat selalu, semoga bisa menjadi timnas yang jauh lebih baik lagi dan kelak bisa bermain di Piala Dunia ya. Itu saja dulu hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.